Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am.
Happy Church Anniversary sa Miracle Valley Church sa Sampaw, Almeria, Biliran. Sa ilang pagsaulog sa ika-39 Church Anniversary sa Sampaw, Almeria, Biliran. Uban sa ilang pastor nga si Reverend Sandy Almini. Og ngadto usab sa laing mag-celebrate sa ilang ika-23rd nga church anniversary uban ni Reverend Dante Sunido sa House of Praise Christian Assembly Konhopka diha sa Agpangi, Naval, Biliran. Itawag na gyud nato ni silag mga reverend kay mga ordained minister naman gyud ni sila. Ug alang sa atong pamalandong sa pulong sa Ginoo, Here I stand, forever in your mighty hand, living with
Spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to Now that we have gotten through one more fall, I can just admit we've got it all. 'Cause I do, 'cause I've got you. I've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. 'Cause your love just keeps on healing me. No matter how I bruise, if I could trust you, your love just keeps on dealing me. One more cue, one more chance that wasn't there before. In your arms, no pain can harm the way I'm feeling. 'Cause don't you know that your love is healing? I've kicked around these lines in my head, but I never listened to the words that you said. See where it's led. Well, I think I have it now, 'cause you showed me how. And all I had to do was just to keep my eyes on you. 'Cause your love just keeps on healing
Alang sa atong pamalandong sa pulong sa Ginoo ni buntaga, mabasa ta kini sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 33. Gisulti ko kini kaninyo aron kamo makabaton og kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kining pulong nga gisulti ni Jesus ngadto sa iyang matinun-an nga sila nakabaton sa kalinaw tungod sa ilang pagkahiusa kaniya. Daghang mga tao ang nangitag kalinaw. Apan gipangita nila kini sa dili insaktong dapit. Ang normal nga tao nangitag kalinaw. Ang mga tao nga nagpuyo sa dapit nga gubot mopawa gyud aron pag-ato sa dapit nga malinawon. May usa ko kay gala nga nagpuyo sa Almeria tungod kay gubot naman gyud ang ilang gipuy-an sa Mindanao, nibaligya na lang gyud sa ilang kabaw nga dako na gyud. Kay bawo kasi ang pagbaligya 60 pesos. Labi ang barato ha. Lain sab nga higala nako nga taga Kalubian Leyte. Tungod lagi sa kagubot, nakabaligya sa iyang dakong basakan sa kantidad nga 400,000 pesos. Sa wala pa'y gubot, gibaligya niya sa usa ka kompanya og 700,000. Kay wala may problema ang mga basakan. Supisyente man ang tubig. Gihangyo sa iyang gibaligyaan og 500,000. Apan wa siya mosugot kay barato ra gyud kuno kaayo. Pagkagubot na sa lugar nga iyang gipuy-an, gibaligya na lang gyud niya ang iyang basakan sa kantidad nga 400,000. Og nagbasol siya nga nabaligya niya o barato kay nihunong ramang gyud ang gubot sa ilang dapit. Mga gubot nga pamilya, din ang mga anak mapiktuhan tungod sa maong kahimtang, ang ubang mga anak mangita na lang og pamaagi nga makalingkawa sila gikan sa kagubot sa ilang pamilya. Mahimong mapahawa na lang sila o moadto sa laing dapit adto ba sa ilang mga kaparintihan o mga suod ba nga mga higala o magminyo na ba lang sila aron sila mahigawas sa ilang dapit nga wa nay kalinaw. Kung ang asawa dili na makaantos o ambana, musangpot na lang kini sa panagbuwag. Apan salamat sa Dios, kita nakabaton sa kalinaw tungod sa atong pagkahiusa kang Ginoong Hesukristo. Mahimo usab nga sa atong pagsunod kang Kristo, matubang ta og mga pag-antos pinagi sa mga paglutos. Ang paglutos usa sa mga instrumento ni Satanas sa tuyo nga baldahon o mapugngan ang kinabuhi nga gikatugyan na sa Ginoo sa usa ka magtotoo. Sa bag-o pa ko dinha nga nagpastor sa Matango, Almeria, may mga moduol na unta sa Ginoo apan wa lang makapadayon kay wa makabarog o makalahutay sa mga paglutos. May usa ka babae nga nakapangutana kanako, ngano man pastor nga kung mga lagad ta sa Ginoo lutuson man ta? Sa uban ang mga paglutos mga lantuson. Apan si Jesus nag-ingon, ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Sa mga buhat kapitulo 14 bersikulo 22 nag-ingon, ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon sila diha sa ilang pagtuo.
Mingon sila, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Ang Roma, Kapitulo 5, versikulo 3, nag-ingon, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pang-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malipayon. Nganong malipayon man ta nga may alantuson gud tungod ni Kristo. Busa salamat nga tungod ni Kristo bisag na alantuson malipayon gyapon ta. Og sa Roma Kapitulo 12 versikulo 12 nagingon, pangayo kanako sa inyong paglaom. Pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pag-ampo kanunay. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan pinagi sa samang pagdasig nga madawat nato gikan sa Dios. Ang unang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 4, kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipa sidan-an nga kita lutuson gayod ug sumalig sa iyang mga nang nasayran, mao gayod kini ang makita. Sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 14, gitubag ko siya, Sir, nasayod ko kung kinsa sila. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputli nila kini sa dugo sa nating karnero. Sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 13, busahang yuon ko kamo, ayaw wad-a ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. Nagingon si Jesus, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, tungod kay ako ginalutos kamo usab pagalutoson. Nakinahanglan kita sa tabang sa Ginoo aron makalahutay kita sa mga paglutos. Nag-ingon si Ginoong Hesus, gawas kanako wala kamoy mahimo. Busa sa imong pagsunod sa Ginoo dili gyud ka mag-inusara. Kay dili gyud kini dili gyud ka makalahutay pinagi lang sa imong kaugalingong kusog. Nagkinahanglan gyud ka og tabang gikan sa Ginoo. Kakoy way tabang gikan sa Ginoo dili gyud ka makapadayon sa pag-alagad kaniya. Trabaho sab kana sa yawa, pagbugnaw nato aron nga dili na lang ta mopadayon sa pagsunod sa Ginoo. Ang atong kaaway nga mao ang yawa maghimo gyud sa tanan niyang pagabuhaton aron ta nga dili makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo ug mobalik na nata sa atong daang paagi sa pagkinabuhi diha sa sala. Mao gyud kanay gipaabot ni Satanas nga mahitabo sa atong kinabuhi. Pabalikon kaniya sa imong kanhing kinabuhi sa pagpakasala. O kung mahitabo man ugaling nga mahibalik ka sa imong kanhing kinabuhi sa sala, mas labi pa
kining mangilad nga kinabuhi kaysa nauna. Tungod kay ang yawa nga nagpuyo sa imong kinabuhi kaniadto mobisita man sa imong kinabuhi og sa tan-aw siya nga wa nay sulod, mangibitar siya og magdapit og 7 ka mga demonyo nga maghimo o magpuyo sa imong kinabuhi. Unya ang mahitabo nga mas labi pang mangilad ang imong kinabuhi kaysa nauna. Tinuod kini sumala sa mga kinabuhi nga naobserbahan nga nanganlagad na unta sila sa Ginoo og nakasinati gayod og pagkabag-o sa kinabuhi. Nibiya si Ginoo o ang hitabo nga ang ilang kinabuhi mas ngilad pa kaysa nauna. Mas daghan na gyud kay hinuon silang mga bisyo kaysa pagbiya na nila sa Ginoo. Busa higala, salamat sa Ginoo nga sa atong pagsunod sa Ginoo wa ta mag-inusara. Naa ang Dios nagingon siya, gawas ka nako wala kamoy mahimo. Sa ato pa og way Ginoo, awa gyud tay mahimo. Busa higala kung nagpaminaw ka kanako karon, itugyan ang imong kinabuhi og sangpita ang Ginoong Hesukristo nga magtabang kanimo aron nga makalahutay ka sa pagsunod sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya, sangpita siya karon.